high school sa tanan nga binutuan sa syudad. Samtang sa weather forecast, mahimo ang mabatyagan ang light to moderate hasta sa heavy rainfall kag localized thunderstorms. Subong nga adlaw sa diin posibleng maglabot sa 15 to 25 milimetros ang kabaskugon sang ulan nga may pagdapya sang hangin nga nagabaskog naman sang 20 to 50 kilometers per hour. Para sa Bagong Pilipinas, Junior Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga naapektuhan nga pamilya bangod sang habagat kag mabaskog nga hangin sa syudad sang Iloilo nagsaka sa 144 si Janelle Baclay sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naglabot sa 48 ka mga puluyan kag establishmento ang naguba matapos ang paglaslas sa buhawi sa Barangay Cubay, Haro, Iloilo City. Lakip man sa mga natumba mga puno sang kahoy sa mga plaza. Gani temporaryo nga ginpabakwit ang pila ka mga pumuluyo nga apektado. Nagpatigayon man sang clearing operations ang mga personnel sang Iloilo City Government sa datos sang CDRRMO. Yara sa 61 ka mga pamilya o 154 ka individual ang naapektuhan bangod sa mabaskog nga hangin nga naglaslas partikular sa area sang Lapas kag Haro District. Gidiyon naman nga nagpanagtag sang relief goods ang City Social Welfare and Development Office sa mga apektado nga residente sa evacuation center. Liwat ang panumdom sang CDRRMO mga pumuluyo nga mag-aligmat bangod padayon nga maeksperiensyahan ang mabaskog nga hangin dala sang habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa kaangot nga balita, naglabot sa 144 ka pamilya kon 568 ka individual ang apektado sa habagat nga gin-enhance ang bagyong Luis kag Maymay sa Iloilo City. Sa datos sang Iloilo City Emergency Operations Center, yara sa 71 ka pamilya o kon 256 ka tawo ang nagatinir sa evacuation center. Naglabot naman sa 72 ka puluyan ang nahalitan sang makusog nga hangin kag buhawi nga nabatsyagan sa pila ka lugar. Natigayon naman nga mahawanan sang clearing team ang Iloilo City Government ang pila ka area sa diin madamo sang natumba nga puno sang kahoy, lakip na ang plaza kag sang syudad. Padayon man ang pagpanagtag sang relief goods sa mga residente nga nagbakwit sa mga evacuation center sa syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin assistance nga ginpalabot sa mga naapektuhan sang LPA kag Southwest Monsoon sa Western Visayas, naglabot na sa masobra 175,000 pesos. Si Marian Grace Erenieta sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nakapalabot na sa masobra sa 175,000 pesos nga bilis ang humanitarian assistance ang DSWD6 sa mga naapektuhan nga pamilya sa Western Visayas sa low pressure area o kon LPA kag Southwest Monsoon o kon habagat. Sabing sa datos ang DSWD6 as of 4 p.m. sang August 9, naglabot na sa 2,943 ka pamilya o kung masobra sa 10,000 nga individual ang naapektuhan sang LPA kag habagat. May 256 ka individual ang nagatiner karon sa mga evacuation center kag 283 naman sa ilahimata o kon kakilala. May na-record man ang ahensya nga 7 ka balay nga totally damaged kag 65 ang partially damaged. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.